हाई फ्रेंड्स, आज तैरी करब डिमेर पुरभरा परोटा। तार जोन्नो आमि दुटो डिम प्रथमे सेদ্ধ करे निয়েছি और हाफ हाफ मयदा और आटा अल्प नुन चीनी और सादा तेल दिए मेखे निয়েছি। एबार आमि सेদ্ধ करा डिमटा प्रथमे ग्रेट करे नेब। परोटार पुर तैरी करार जोन्नो आमि एकटा फ्राइंग पैने अल्प तेल दिए एखाने आदा रसुन और पेঁয়াজ कुचानो एकटु भाजा भाजा करे दिए एर मধ্যে दिए देबो एकटु नुन हलुद लाल लंकार गुঁড়ো गोलमरिचेर गुঁড়ো एकटु गरम मसला भालो करे सातले नेब और तारपरे एर मধ্যে दिए देबो ग्रेट करा डिम। एबारे समस्त पुर रेडी हो गेছে मोटामुटी। এখন আমি উপর থেকে ধনে পাতা কুচি দিয়ে আর একটু নাড়িয়ে তারপরে গ্যাস বন্ধ করে পুরটাকে ঠান্ডা করে নেব। মেখে রাখা ময়দা থেকে একটা গোলা নিয়ে পরোটা বেলে নিয়েছি। এবারে মাঝখানে দিয়ে দেব ডিমের পুর, পুরো একটু চিজ দিয়ে দেব, তারপর ময়দাটাকে ফোল্ড করে নেব, রুটিটাকে ফোল্ড করে নেব। এইভাবে আমি ঠিক 4টে পরোটা তৈরি করে নেব, তারপর ভেজে নেব। গরম গরম ডিমের পরোটা একদম রেডি, স্যালাড আর সসের সঙ্গে একদম জমে যাবে।